kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Para petugas siap. Haleluya. Kita angkat pujian. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya, setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa
sungai sukacita. Saudara mau mengalir dalam sukacita, amin. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan oh yes. Oh yes. Yes, yes, yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Haleluya. Stay here, so. Haleluya. 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 Waduh. Haleluya. Haleluya. Amen. Amin. I want us to sing that song he sang about the goodness of God. Mari kita nyanyikan lagu tadi, Allah itu baik. I like it. Saya suka itu. Wonderful. Luar biasa. Amen. Amin. Now, before we do that, Sebelumnya, before we do that, sebelum kita lakukan itu, I want you to put your hand on the person next to you. tolong taruh tangan orang di sebelah kiri kananmu. I want you to pray for that person that God bless him in the session. Tuhan berkati saudara saya, berkati dia di dalam session ini. That the goodness of God will touch them. Biar kebaikan Allah menjamah engkau. Come on, come on. Mari, Everybody pray for them, pray for them. mari semua. I pray for you, Berkati Pak. mereka. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Go, 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 go. Let's go. Come, come. Come on, everybody. Ayo mari semua. Semua. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Come on, everybody. Ayo mari semua. Tunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Hallelujah. Haleluya. Now, Sekarang you've heard that my voice has worked quite a lot in Kupang. saudara sudah dengar suara saya sudah cukup habis di Kupang. So
Pak Abraham and I, we also need your prayers. Nah, kami berdua, kami juga butuh doa saudara. Would you stretch out your hands to us? Saudara ulurkan tanganmu pada kami. I need your prayers. Saya perlu doa saudara. Oh, and I need the Lord Jesus. Saya perlu Tuhan Yesus. Amen. Amin. Would you pray for me? Tolong doakan saya. Would you pray for him? Doakan saya juga. Let's pray. Mari kita berdoa. Oh, Lord Jesus, Oh, pray. Tuhan Yesus berdoa. Come on, pray. Berdoa, saudara berdoa. Pray. Berdoa. Pray. Berdoa. Come on. Ayo, Release your faith. lepaskan imanmu Jesus' di name. dalam nama Yesus. Lord, we need your help. Tuhan, kami perlu pertolonganmu. We say you are a good God. Kami katakan kau Allah yang baik. Help us, Jesus, Bantu kami Yesus to flow in your power, untuk mengalir dalam to flow kuasamu, in your mengalir anointing. dalam urapanmu. Lord, touch my voice. Tuhan, jamah suaraku, Touch my body. jamah tubuhku, Touch Pak Abraham. jamah saya. Help us, Lord Tuhan, Jesus. tolong kami. We say you are a good God. Kami katakan kau Allah yang baik. Hallelujah. Haleluya. Everybody say, Semua katakan, He's a good God. Dia Allah yang baik. Again. Sekali lagi. Allah yang baik. Again. Sekali lagi. Allah yang baik. Again. Sekali lagi. Hallelujah. Haleluya. Come. Come, everybody. Come on Mari. now. Last time. Let's flow, let's flow. Come on. I don't hear. Come on, come on. Mari, mari semua, mari. Allah itu baik, sungguh baik Wow. bagiku. Pa. Ah. Wow. Wah. Is God a good God? Allah itu Allah yang sungguh-sungguh baik. How many believe that? Siapa yang percaya? Really? Benar? 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 Then smile. Saudara senyum. What? Wah. Long face. Mukanya Come on, panjang. come on, Ayo. come on, come on. Ayo. Allah itu baik, God. sungguh baik bagiku. Come on, joy, joy. Ayo mari sukacita. Bukannya kasih setianya, Smile, smile. Mari senyum. menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Hallelujah. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus ku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus ku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. 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 Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Amen. Amin. You can take your seat. Saudara boleh duduk. Terima kasih. Amen. Amin.
You take that and put it over there. Ini soalnya punya saya, nggak boleh ketuker. Standnya. Just take out of the way, yeah, Ya, please. ya. All right. Oke. Okay. Oke. Now, tomorrow morning, Nah, besok pagi I was planning, we were not sure if my voice was going to last or not. kami lagi pikirkan apakah suara saya sanggup atau tidak untuk besok pagi. You know, sometimes Saudara tahu kadang-kadang the spirit is willing, but the flesh is weak. roh kita memang penurut tapi tubuh kita lemah. Amen. Amin. But if you pray, Tapi kalau saudara berdoa, Jesus helps me, Yesus tolong saya, I'll preach tomorrow morning. besok saya akan khotbah. Amen. Amin. But you have to pray. Saudara harus berdoa. I was so blessed this morning by the sermon of Pastor Jeff. Saya diberkati tadi dengan khotbah Bapak Jeff Harvey. Waduh, Luar biasa. he can speak Indonesian. Dia bisa bicara bahasa Indonesia. Peka, peka. Peku-peku. Peku, peku. Peku-peku dia bilang tadi. I asked him, how come you speak so good Indonesian? Saya tanya kenapa bahasa Indonesianya bisa begitu bagus. Oh, I heard he eats chilies, he eats durian. Dia bilang, oh saya sudah bisa makan durian sama sambal. You know the chilies of Indonesia, oh Lord Jesus, panas, Ya, panas. cabai di Indonesia panas, pedas. Ya. Hallelujah. Haleluya. I think Indonesia has two kind of fires. Indonesia ada dua jenis api. I think Indonesia has the fire of the Holy Spirit and the Ada- fire of the chilies. Ada api dari Roh Kudus, ada api juga dari sambal, saudara ya. Amen. Amin. Now this morning, Nah pagi ini, although we are talking about the end times, meskipun kita bicara akhir zaman, it's right that we must prepare for the end times. memang kita harus menyiapkan diri untuk akhir zaman. But part of the end times is also to recognize what God is doing in the spirit. Nah, tapi sebagian dari akhir zaman ialah kita harus bisa mengenali apa yang Tuhan sedang kerjakan secara roh. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. One time somebody asked me, Ada satu orang tanya saya, they said, Sister Suzette, dia kata, Ibu Suset, if you know Jesus comes tomorrow, what will you do today? kalau kamu misalnya tahu besok Tuhan Yesus datang, hari ini kamu mau berbuat apa? I said to them, Saya katakan pada mereka, I will do exactly what I'm doing now. saya akan lakukan seperti apa yang saya lakukan sekarang. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Because if Jesus comes today or if comes tomorrow, we must be busy with God's work all the time. Karena kalau Yesus datang hari ini atau besok, dia harus temukan kita sedang repot di dalam ladang Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. And one of the things we need to recognize in the spirit Dan salah satu hal yang harus kita peka atau harus kita sadari di dalam alam roh is the signs of the time. ialah apa yang kita sebut tanda-tanda zaman. Yes, we hear about earthquakes and wars and economical situations. Kita dengar semua tanda-tanda yang Tuhan Yesus bilang, gempa bumi, perang, dan keadaan ekonomi yang goncang. And that's all part of the end time signs. Itu memang semua bagian dari tanda-tanda akhir zaman. But I've got good news for you. Tapi ada kabar baik buat saudara. Jesus said, Yesus katakan, when you hear that, pada waktu kamu dengar hal-hal ini lift semua, up your eyes. angkat wajahmu, Your redemption draweth karena nigh. penyelamatmu sudah dekat. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Now, one of the things we must recognize Salah satu hal yang harus kita sadari, is what God is doing in our time now. apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam zaman kita sekarang. Amen. Amin. Are you ready? Saudara siap? Are you ready? Saudara siap? Who is ready? Siapa yang siap? Take the person next to you and say, get ready now. Ambil orang di sebelah kiri kanan, katakan, siap sekarang. Come on, come on. Ayo. Get ready now, Abram. Siap sekarang, Suset. Hallelujah. Haleluya. Now, Sekarang open your Bible buka Alkitab kita, in Joshua chapter 3. Yosua pasal yang ketiga. Excuse me. Joshua chapter 3. Yosua pasal yang ketiga.
And we see here a changing over from one dimension to the next. Saudara lihat di sini ada satu perpindahan dimensi dari satu dimensi ke yang berikutnya. People, I'm excited about the end times. Nah, saudara-saudara, saya sangat bersemangat melihat akhir zaman ini. Because that means our Jesus is coming back. Karena artinya Yesus kita akan segera kembali. Amen. Amin. We don't know when, Kita tidak tahu kapan, but it doesn't matter. tapi itu tidak peduli. We expect him any moment. Kita harapkan dia kapan saja bisa kembali. Hallelujah. Haleluya. As a matter of fact, Bahkan he is here now. dia sudah ada di sini sekarang. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Now, Sekarang sekarang, Joshua chapter 3. Yosua pasal yang ketiga. Now here Joshua is talking to the people. Yosua berbicara kepada umat Israel. And today you have to listen very carefully, Ini saudara dengarkan baik-baik. because tomorrow morning I will build on where I stopped today. Karena besok saya akan teruskan apa yang saya sampaikan pagi ini. And on Saturday morning, God willing, Hari Sabtu pagi kalau Tuhan tolong, I and some of the men of God saya dan beberapa hamba-hamba Allah lagi, will be praying for every person who wants prayer here. kita akan doakan setiap saudara yang perlu didoakan. So Saturday morning, Sabtu pagi, we will pray one by one. kita akan doakan satu-satu. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Now, Sekarang Joshua chapter 3. Yosua pasal yang ketiga, And then it says in verse 1, ayat 1 dikatakan, then Joshua rose early in the morning, Yosua bangun pagi-pagi, and they set out from the acacia grove and came to the Jordan, he and all the children of Israel, and lodged there before they crossed over. Yosua bangun pagi-pagi dan ia semua orang Israel berangkat dari Sitim. And then Joshua said, Dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan in verse 4, dan bermalam setelah mereka yet menyeberang. there shall be a space between you and it, about 2,000 cubits by measure. Do not come near it, that you may know the way by which you must go, for you have not passed this way before. Ayat 4, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Then he carried on and he said, and Joshua said to the people in verse 5, sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amen. Amin. Amen. Amin. People of God, Umat Allah, although we're standing in the end times, meskipun kita berdiri di akhir zaman, yes, it's true. We hear about wars, we hear about problems, and this morning we saw how wonderfully God moved by His Spirit in cleansing people's hearts and people making right. nah kita lihat melalui tanda-tanda gempa bumi, perang, memang kita lihat itu semua. Dan kita lihat tadi pagi Bapak Jeff sudah menyampaikan satu firman Tuhan yang diurapi, kita harus membersihkan diri, harus membereskan hubungan kita satu persatu. And I think we need to prepare for the end times like that. Saya pikir kita harus mempersiapkan diri akhir zaman seperti itu. But there's also another part of the end times we need to recognize. Nah, namun ada satu bagian lagi dari akhir zaman yang harus kita kenali. We need to recognize what God is doing by His Spirit all over the world. Kita harus mengenali apa yang Tuhan sedang lakukan melalui rohnya di seluruh dunia. I think we are living in the most exciting times ever. Dan saya pikir kita hidup di dalam zaman yang paling mengasihkan dari semua zaman yang pernah ada. There is great good news. Ada satu kabar baik yang besar. God is moving by His Spirit all over the world, and God has not forgotten Indonesia. Tuhan bekerja di seluruh dunia dengan rohnya dan Tuhan belum lupakan Indonesia. Hallelujah. Haleluya.
Amen. Amin. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. And many people look at the economical situation Banyak orang lihat situasi ekonomi, and they blame God. mereka salahkan Tuhan. But we cannot blame God for the economical situation. Kita tidak bisa salahkan Tuhan mengenai masalah ekonomi. God has never promised us only good things. God has also said we shall walk through the fire, but it shall not burn us. We shall walk through the water, but it shall not overcome us. We shall go through troubles, but He will be with us. Saudara, Tuhan tidak pernah janji bahwa semua jalan kita akan mulus. Dia katakan kau akan melewati api, tetapi tidak akan membakar engkau. Engkau akan lewat air, tapi tidak akan menghanyutkan kau. Engkau akan melewati persoalan, tetapi Dia janji Dia tidak akan pernah meninggalkan kau. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. And here we see something very interesting. Kita lihat sesuatu yang menarik di sini. We see here that Joshua is talking to the people. Yosua berbicara kepada umatnya. Now, the children of Israel Nah. has come to the Jordan. Umat Israel sampai ke pinggir sungai Yordan. As a matter of fact, it's not the first time they are at the Jordan, it's the second time they came to the Jordan. Nah saudara, ini bukan yang pertama kali mereka sampai ke sungai Yordan. Ini sudah yang kedua kali mereka sampai ke sungai Yordan. The first time they came to the Jordan, Pertama kali waktu mereka sampai ke sungai Yordan, they sent out the spies. mereka utus 12 pengintai. 12 of them went out. 12 keluar. Oh, they saw the land. Mereka lihat tanah itu. They saw all the beautiful fruits. Mereka lihat buah-buah yang indah. They even brought the fruit back. Mereka bawa sebagian buah-buah itu kembali. But they did not look at the goodness of God. No, they look at the giants. Mereka 10 orang saudara tidak bisa lihat kebaikan Tuhan. Mereka lihat besarnya masalah raksasa-raksasa mereka. Although the fire of God was with them at night. Meskipun setiap malam api Allah menyertai mereka, Although the cloud was there by day. meskipun setiap hari tiang awan menaungi mereka, Although the manna rain from heaven. meskipun setiap pagi Tuhan turunkan mana dari langit, Although they could just go outside and pick up the manna as bread. ya mereka cuman kerjanya tiap hari ambilin roti saja dari tanah, itu makanan mereka. Although the water came from the rock. Dan air bisa pecah keluar, batu bisa pecah keluar air. Still, Masih juga. the children of Israel was always grumbling, always complaining. Masih juga orang Israel kerjanya menggerutu, tiap hari cemberut, ngomel, marah. Amen. Amin. But God is looking for a people Tapi Tuhan sedang mencari who will say, God, yang mau berkata, Tuhan, we will take you by your word. kami akan pegang We will firman-Mu. rise from inside. Kami akan bangkit dari We dalam. will possess the Kami land. akan dudukin negeri We ini. will believe you are a great God. Kami mau percaya Engkau Allah yang besar. We will move in your power. Kami akan bergerak dalam kuasa-Mu. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Amen. Amin. And people, Saudara-saudara, faith iman is not just to heal the sick. bukan hanya untuk menyembuhkan orang sakit. Faith is not just to raise the dead. Iman bukan hanya untuk membangkitkan orang mati. Faith is not just to preach good sermons. Iman bukan hanya untuk bisa khotbah satu khotbah yang baik. Faith is to keep your eyes on God when it goes well and when it goes bad. Nah, iman ialah kalau matamu bisa tetap tertuju pada Allah pada saat keadaan baik maupun pada saat keadaan susah. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. God is looking for a people Tuhan sedang cari umat who will keep their eyes on God. yang akan terus pandang Tuhan. No matter the difficulty. Tidak peduli apapun No matter the kesulitannya, problems. apapun No masalahnya, matter the suffering. apapun penderitaannya. Hallelujah. Haleluya. Before I came here, Sebelum saya datang sini, somebody called me in Germany ada yang telepon saya di Jerman, from Indonesia. dari Indonesia. And he spoke to me. Dia bicara sama saya. He said, Sister Suzette, Dia katakan, Suzette, do you think it's the right thing to go to Indonesia now? kamu pikir ini waktu tepat untuk datang ke Indonesia sekarang? I was so surprised. Saya kaget. What a funny question. Pertanyaan lucu. I said, why? Saya bilang, kenapa? Why? Kenapa? Kenapa? Amen. Amin. I said, why such a funny question? Kenapa? Takut.
begitu. Oh, Sister Suzette, Oh, Ibu Suset, Indonesia has great problems. Indonesia lagi repot, lagi masalah besar. Oh, Oh, the Lion of Judah stood up in me. ada singa dari Yehuda yang bangkit di dalam saya. Amen. Amin. I said to that person, Saya katakan pada orang itu, I said, I love Indonesia before the trouble. saya bilang saya mengasihi Indonesia sebelum ada masalah. I love Indonesia in the trouble. Saya mengasihi Indonesia di dalam And masalah. we will love Indonesia out of the trouble. Kami mengasihi Indonesia waktu keluar dari masalah. Hallelujah. Haleluya. Why? Kenapa? Because our God is able. Karena Allah kita sanggup. Say, Katakan, my God is able. Allahku sanggup. Again. Sekali lagi, Sekali lagi. sekali lagi, Sekali lagi. sekali lagi, Again. sekali lagi. Amen. Amin. And here I see Joshua. Di sini kita lihat Yosua. He came to the people of Israel. Dia panggil semua orang Israel. And this is what he said to them. Ini dia katakan pada mereka. He said, Dia katakan, you have not passed this way before. kamu belum pernah lewat jalan ini sebelumnya. My dear and precious people, Saudara-saudaraku yang saya kasihi, I would not be a true preacher of the word of God saya bukan seorang pengkhotbah yang jujur. if I don't come to you today with both sides of the truth. Kalau saya tidak beritakan dua sisi kebenaran ini dari saudara. Amen. Amin. Never before Belum pernah that I know of yang saya tahu ya, was Indonesia in such a difficult situation like now. seperti Indonesia di dalam keadaan sesulit sekarang belum pernah ada, sudah lama. Maybe you've never passed this way before. Saudara mungkin belum pernah mengalami semacam ini. But at the same time, Namun pada saat yang I sama, also come to tell you saya juga katakan pada saudara that through this situation, bahwa melalui situasi ini, you can change the country. saudara bisa mengubah negeri ini. Amen. Amin. The choice is yours. Pilihannya ada di tanganmu. The choice is yours. Pilihannya ada di tanganmu. The choice is yours. Pilihannya ada di tanganmu. We can sit back and we can say, Kita bisa duduk aja dan bilang, it's just how it is, you know? ya memang begitu. Keadaan udah dari dulu begitu. That's how it is. Memang begitu. Memang begitu. And we can sit back in our spirits and just say, oh, well, never mind. It's going very bad. Ya, jadi di dalam roh kita bilang, aduh, kok susah ya. The Susah. Israelites could have said, oh, well, there are giants in the land. Orang Israel juga bilang begitu kerjanya. Oh, tiap hari raksasa melulu. They are too strong. Mereka terlalu kuat. It's just how it is. Ya, memang begitu keadaannya. Amin. But God Tapi Tuhan is looking sedang mencari for his Joshuas. Yosua. He's looking Dia mencari for Caleb's Kaleb that says, yang berkata, we will possess the land. kami akan menduduki negeri itu. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Did you understand? Saudara mengerti? How many of you understood? Siapa yang mengerti? Let me see. Saya lihat. Now, Sekarang, to really understand Joshua, untuk bisa mengerti Yosua, you really need to understand the Old Testament. saudara mesti mengerti perjanjian lama. Are you listening? Saudara mendengarkan? Now listen. Sekarang dengarkan. If you understand what God was doing, you will understand what is the times that we live in now. Kalau saudara mengerti bagaimana Tuhan berurusan dulu, saudara akan mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam zaman kita sekarang. Now, Sekarang, when we look at that, kalau kita lihat itu, listen carefully. dengarkan. God spoke to the different people in the Old Testament. Tuhan berbicara kepada beberapa orang di dalam perjanjian lama. And to really understand Joshua, Untuk saudara bisa mengerti kitab we Yosua, have to really understand what was happening in the Old Testament. saudara mesti mengerti peristiwanya yang terjadi di dalam perjanjian lama itu. Now, I teach you a little secret. Saya kasih ajar satu rahasia kecil. Don't you make it a doctrine, all right? Jangan jadikan doktrin, ya ini bukan doktrin. Amen. Amin. But most of the time, Tapi kebanyakan kali, when you read in the Bible, kalau saudara baca dalam Alkitab, in your first chapter, you can almost see what is the content of that chapter.
Biasanya dari pasal pertama, saudara sudah bisa lihat apa sebenarnya isi kitab itu. Most of the time, Hampir setiap kali, the first chapter of a book gives you the direction where that book is going. pasal pertama dari satu kitab memberikan arahan kemana kitab itu sebenarnya. So, Jadi, in Genesis, dalam Kejadian, we see that God chose men. kita lihat Allah memilih manusia. He chose Adam. Dia pilih Adam, He chose Abram. dia pilih Abraham. God chose men for fellowship. Tuhan pilih orang-orang tertentu untuk bersekutu. In Exodus, Dalam Keluaran, God redeemed man. Allah tebus manusia, God brought them out of bondage. bawa mereka keluar dari belenggu. In Leviticus, Di dalam Imamat, God was calling man. Allah panggil The manusia. very first verses of Leviticus says, and the Lord called. Dan ayat pertama dari kitab Imamat berkata, maka Tuhan Allah memanggil. In Numbers, God was speaking to man. Di dalam bilangan Allah berbicara kepada manusia. Very first verses of Numbers says, and the Lord spoke. Dan ayat pertama dari kitab bilangan, maka berfirmanlah Tuhan. In Deuteronomy, Di dalam ulangan, God was commanding man. Allah memerintahkan manusia. And you see in Deuteronomy, the very first word says, and these words the Lord commanded them. Dan ayat pertama dari kitab bilangan berkata, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. So one more time. Jadi sekali lagi, In Genesis, God chose man. di dalam Kejadian Allah memilih manusia. In Exodus, God was redeeming man. Di dalam Keluaran Allah menebus manusia. In Leviticus, God was calling Di man. dalam Imamat Allah memanggil manusia. In Numbers, God was speaking to Di man. dalam bilangan Allah berbicara In pada manusia. Deuteronomy, God was commanding Di man. dalam ulangan Allah memerintahkan manusia. But in Joshua, God was conquering through man. Tapi di dalam Yosua Allah sedang menaklukkan melalui manusia. Amen. Amin. In Joshua, we see Di dalam Yosua kita lihat that God came and worked through Joshua to possess the land. Allah datang dan memakai Yosua untuk menaklukkan negeri itu. Now, people of God, Nah, saudara-saudara umat because Tuhan, God, the very first words God said to Joshua kata-kata pertama yang Tuhan ucapkan pada Yosua, is now arise. dikatakan sekarang bangkitlah. People of Indonesia, Saudara-saudaraku di I Indonesia, come this morning in the name of Jesus. saya datang kepadamu pagi hari ini di dalam nama Yesus. With a message from God. Ada pesan dari Allah. And tomorrow I'll take you to the double anointing as I've promised. I thought I'll preach it tomorrow, but I preach it tomorrow. Besok saya akan ajarkan kepada saudara apa itu namanya urapan ganda. Saya pikir hari ini, tapi besok saya ganti. But I come with a message from the Almighty God to you today, and this is what the Lord says. Dan saya datang membawa pesan dari Tuhan, dan ini yang Tuhan katakan. My people, Umatku, arise in your spirit. bangkit di dalam rohmu. Stand up from inside. Berdirilah di dalammu. Possess the land spiritually. Secara rohani dudukilah negeri ini. Take what the devil tried to take from you. Ambil apa yang iblis berusaha rebut daripadamu. And revival will come to Indonesia. Dan kegerakan rohani akan tiba di Indonesia. Amen. Amin. Amen. Amin. Now let me tell you something else. Saya katakan sesuatu yang lain lagi. Here in the Bible we see a very clear picture. Di Alkitab kita lihat satu gambaran lagi. You know, sometimes we forget how much God is with us. Kadang-kadang kita seringkali lupa betapa Allah sangat menyertai kita. And if we understand that, Kalau kita mengerti hal itu, then we understand how much the Lord wants to work through us. kita baru ngerti betapa Allah rindu bekerja melalui kita. And the times has changed. Dan zaman sudah berubah. The end times are here. Zaman akhir sudah sekarang ini. And the end times are not only judgment, the end times is also a mighty outpour of the Spirit of God. Saudara, akhir zaman bukan hanya waktu penghakiman Tuhan, tetapi waktu pencurahan roh Allah dengan luar biasa. Hallelujah. Haleluya. Many people act Banyak orang bertingkah laku. as if hell will be greater than heaven. Kelihatannya bahwa neraka itu lebih jauh berkuasa daripada surga. People, Saudara-saudara, hell is not bigger than heaven neraka tidak lebih kuat dari surga. because Karena Jesus is the conqueror, Yes. not Satan. Yesus yang disebut pemenang, bukan setan. Hallelujah. Haleluya. Jesus is the conqueror. Yesuslah yang pemenang. Jesus is the conqueror. Yesuslah yang pemenang. Hallelujah. Haleluya. But in the Old Testament, Tapi di dalam perjanjian lama, we see something very interesting. kita lihat sesuatu yang menarik. And I believe Saya percaya spiritually, secara rohani that is where we stand with
Indonesia now. Ini posisi Indonesia sekarang. You see, people, Saudara lihat, if you listen very carefully what the Word of God said this morning through His servant, through Brother Jeff, kalau saudara dengarkan hati-hati apa yang firman Allah sampaikan melalui hambanya Bapak Jeff. then let me tell you something right now. Saya katakan sesuatu sekarang. Those days Zaman itu, of the superstars zaman superstar are over. sudah selesai. The days Zamannya of the great men and Nah. great women of God are over. hamba Allah besar, laki-laki atau perempuan, sudah selesai namanya. There is only one great one. Cuman ada satu yang besar. His name is Jesus. Namanya Yesus. Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. Yesus. Hallelujah. Haleluya. The days Zamannya that people can build their own kingdoms are over. di mana orang boleh bangun kerajaan sendiri-sendiri masing-masing sudah selesai. I prophesy to you, Saya nubuatkan saudara, revival will not come to Indonesia through one denomination or through one man. kebangunan rohani tidak akan tiba di Indonesia melalui satu denominasi atau satu orang. Revival will not come to Indonesia Kebangunan rohani tidak akan tiba di Indonesia through one person. melalui satu orang. God works through His body. Allah bekerja melalui tubuhnya. Hallelujah. Haleluya. Revival will come to Indonesia Kegerakan rohani akan sampai ke Indonesia when every child of God start moving in the power of God. pada waktu setiap anak Allah mulai bergerak di dalam kuasa Allah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. I do not believe Saya tidak percaya that revival will come bahwa through one denomination. kebangunan rohani bisa sampai But hanya I dengan believe satu that denominasi. Saya revival percaya will come kebangunan rohani akan datang through God's children. melalui semua anak-anak No Tuhan. matter which denomination. Tidak peduli dari denominasi manapun. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin. That means Artinya God wants to bring revival through you and through me. Allah ingin membawa kebangunan rohani melalui engkau dan saya. The times are changing. Zaman sudah berubah. Listen, Dengarkan. if you do not believe in teamwork, you do not believe in God. Kalau saudara tidak percaya yang namanya teamwork, saudara tidak percaya pada Because God works as a team. karena Allah pun bekerja sebagai tim. Father, Son, and Holy Spirit. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amen. Amin. Amen. Amin. God wants to use every one of you. Allah mau pakai saudara semua. He wants to use every person. Dia mau pakai setiap pribadi. Yes, I respect the men of God. Ya, saya menghormati hamba-hamba Allah. Yes, I respect the women of God. Saya menghormati pekerjaan Tuhan. Yes, I respect the pastors with all my heart. Saya menghormati para pendeta dengan segenap hati saya. But the times are changing. Tapi zaman sudah ganti, sudah God berubah. wants to use every person. Tuhan mau pakai setiap orang In Jesus' name. di dalam nama Yesus. Say amen. Amin, katakan saudara. Say amen. Katakan amin. Amen. Amin. And here we see Saudara lihat sini, how things are changing. berubah, sudah zaman ganti. Moses was a great, great leader. Musa itu pemimpin yang sangat dahsyat. But the moment the new dimension came, Tapi pada waktu satu dimensi baru tiba, the moment the double portion of the anointing came, pada waktu Allah menciptakan, mencurahkan urapannya 2 kali ganda, the strategy changed. strateginya berubah. Amen. Amin. Let me say that one more time. Saya ucapkan sekali lagi, Because you must understand that. saudara mesti ngerti. If we're going to see the end times, Kalau kita mau lihat akhir zaman, if we're going to see revival, kalau kita mau lihat kebangunan if we're rohani, going to see the breakthrough in the land, kalau kita mau lihat ada satu pendobrakan di negeri kita, then we must understand kita harus mengerti to have a double portion of the anointing, untuk bisa memiliki urapan 2 kali ganda, the strategy changed. strateginya berubah. Amen. Amin. In the Old Di Testament, dalam perjanjian lama, we first see kita lihat Moses was a great, great leader. Musa pemimpin yang sangat dahsyat. But Joshua Tapi Yosua, was a conqueror. seorang penakluk. In Exodus chapter 14, Keluaran pasal 14. we see something very interesting. Kita lihat sesuatu yang sangat menarik. In Exodus chapter 14, Keluaran pasal yang ke-14, we see kita lihat how the Israelites fled from the Egyptians. bagaimana orang Israel lari
tunggang langgang di hadapan orang Mesir. The Israelites ran away. Mereka lari. But in the new generation, Tetapi dalam generasi yang baru, in the double portion, di dalam urapan ganda, in the double di anointing, dalam urapan ganda, they did not run away from the enemy, they faced the enemy. mereka tidak lari dari musuh, mereka menghadapi musuh. One more time. Sekali lagi, In Moses' days, zaman Musa, the people ran away from the Egyptians. orang-orang Israel lari di hadapan orang Mesir. Fear gripped their hearts. Rasa takut mencengkeram hati mereka. They ran away. Mereka lari. But God protected them. Tuhan lindungi mereka. But in the new Tapi generation, dalam generasi baru, in the double portion, di dalam urapan ganda, we cannot run away from kita our tidak bisa problems. lari dari masalah We kita. need to face our problems. Kita mesti hadapi masalah kita. Joshua went in among the enemy. Yosua masuk menghadapi He musuh. did not run away from the Dia enemy. tidak lari dari musuh. Amen. Amen. And today, Dan hari ini, my people, this saudara-saudaraku, morning when I was praying for Indonesia, tadi pagi waktu saya berdoa untuk Indonesia, I come to challenge every person in this place. saya tantang setiap orang yang di tempat ini. Now is not the time Sekarang bukan zamannya lagi. to sit back and say, well, maybe Jesus will come and take us away. Oh, kapan ya Yesus datang? Saya udah bosen hidup nih. Cepetan angkat saya. Now is not the Sekarang time bukan waktunya. to just say, oh Lord Jesus, just Lord. come and take us out of this mess. Aduh Yesus, ini gua udah capek hidup, udah banyak masalah, angkat aja. No. Cepetan. Tidak. Now is the time Sekarang to waktunya rise up. untuk bangkit. Rise up. Bangkit. Rise up. Bangkit. Rise Bangkit. up. Rise Bangkit. up. Rise Bangkit. up. Rise Bangkit. up. Rise. Bangkit. Rise. Bangkit. Rise. Bangkit. Rise. Bangkit. In prayer. Berdoa. Amen. Amin. You see, Saudara lihat, I tell you why. saya ceritakan kenapa. Everything depended on Moses. Segala sesuatu tergantung Musa. But in the new generation, Tapi generasi yang baru there was teamwork. ada teamwork. Oh, Joshua moved with the people. Yosua bergerak, dia ajak umatnya And bergerak. God is looking Allah mencari for men and women orang-orang laki-laki In perempuan Indonesia di now. Indonesia sekarang who does not only look for themselves, yang tidak cari untuk diri mereka sendiri, but God is looking tapi Tuhan for mencari men and women untuk laki-laki who perempuan say yes. yang akan, ayo Let's stand together. mari sama-sama, Let's stand mari together. kita maju sama-sama, Let's take the mari kita land. maju sama-sama, Let's pray. rebut negeri ini, Let's fast. berdoa, Let's berpuasa, rise. Let's bangkit, believe. mari percaya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. And God wants you for it. Tuhan minta saudara, Tuhan panggil dirimu. He wants you for it. Dia panggil dirimu. He wants you for it. Dia panggil dirimu. God wants every one of you. Tuhan mau saudara semua. God says, come on. Tuhan kata, ayo, Come on. ayo. I'm looking for a man. Aku cari I'm orang-orang, looking for a woman laki atau perempuan, who will face the enemy yang mau spiritually. menghadapi musuh secara Who rohani, will rise in faith. yang akan bangkit dengan iman, Who will possess the land spiritually. yang akan menduduki negeri ini Who secara will rohani, fast and pray. yang akan berpuasa dan Who will berdoa, walk in my name. yang akan berjalan di dalam Who will namaku, believe my word. yang akan percaya firmanku, Who will stand up in my name. yang akan berdiri dalam namaku. God looks for men and women today Tuhan cari orang laki dan perempuan hari ini who does not just sit back in their spirit and say, oh, it is too bad, but men and women that says, yes, Lord, you are Jehovah, you can do it, and in your name we will do it. Dan saudara, Tuhan tidak cari orang yang tiap hari kerjanya duduk, bengong. Saudara, tunggu Tuhan berbuat. Tuhan cari orang yang berkata, ya Tuhan, Engkau sanggup karena Engkau Yehova. Tuhan, Kau lakukan melalui saya akan lakukan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. You see, Saudara lihat, how do you think revival is going to come? gimana sih saudara pikir kebangunan rohani, kegerakan rohani akan tiba? You think a fire is just going to fall and we have revival? Saudara, kayaknya lagi duduk nggak ngapa-ngapain, tiba Tuhan kirimkan apinya begitu. I don't think so. Saya rasa nggak begitu ya. You think just suddenly one day we're going to have a prayer meeting and the next moment we've got revival? Saudara, misalnya tiba-tiba kita lagi persekutuan doa, tiba-tiba Roh Kudus melanda dengan luar biasa begitu. I don't think so.
rasanya sih nggak begitu aturan mainnya. Many times, Berkali-kali we're not prepared kalau kita tidak siap to make room for revival. untuk membuka ruangan, beri kesempatan bagi kebangunan rohani. And sometimes, Kadang-kadang God has to shake our lives Tuhan harus goncangkan hidup kita to get us untuk bisa dapatkan to kita, really believe in God, untuk sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, to rise up in the name of untuk Jesus, bangkit di dalam nama Yesus, and to really believe. sungguh-sungguh percaya. People, Saudara-saudara, Indonesia does not need good preachers. Indonesia tidak perlu jago khotbah. Indonesia has good preachers. Indonesia sudah punya banyak jago khotbah. Indonesia does not need necessarily more men and women that just, how should I, good teachers. Indonesia tidak perlu orang-orang yang kita bilang pengajar-pengajar yang hebat. Indonesia has good teachers. Indonesia sudah punya banyak guru-guru yang hebat. Indonesia does not need to import worship people from outside. Indonesia have good worship leaders. Saudara, Indonesia tidak perlu import puji-pujian penyembahan dari luar. Indonesia punya pemimpin-pemimpin yang bagus dalam pujian. Amen. Amin. Amen. Amin. Now let me tell you something Saya clear. katakan sesuatu yang jelas. Although I am an outsider, Meskipun saya orang luar, I've got a heart for Indonesia. saya punya hati untuk Indonesia. I'm no guest speaker. Saya bukan pembicara I'm tamu. family. Saya keluarga In Jesus' di dalam name. nama Yesus. Amen. Amin. Now listen. Sekarang dengarkan. I've got news from God for you this Saya morning. ada pesan dari Allah untuk saudara pagi ini. And then revival cannot be imported from outside. Kegerakan rohani engkau tidak bisa impor dari luar negeri. You cannot import revival. Saudara tidak bisa import yang namanya kebangunan rohani. Oh, hallelujah. Haleluya. Hallelujah for Pensacola. Haleluya, Pensacola, I saudara. was there many times. Saya berapa kali ke Pensacola. Wonderful how God moves in Pensacola. Luar biasa Allah bergerak di Pensacola. Many people get saved. Banyak orang diselamatkan. Many people. Banyak orang. I saw in Pensacola Saya lihat di Pensacola. how the people lie on the floor. Orang-orang jatuh di lantai. They don't pray. Mereka tidak doa. They go like this. Mereka begini. Ooh, ooh, ooh. Waduh. Kenapa? I look at that. Saya lihat itu. I said, Lord, Saya bilang, Tuhan, is that revival? apakah itu kebangunan rohani? But I tell you, Tapi saya katakan, the moment the altar call was made, pada waktu altar call dipanggil, people run to the front orang-orang lari ke depan sini. to give their lives to Jesus. Mereka serahkan hidup pada Tuhan Yesus. And people, if we're going to see revival Nah, kalau kita mau lihat kebangunan in rohani these end times, di dalam akhir zaman ini, we must be prepared kita harus bersiap-siap to go away we have never gone before. untuk pergi di dalam jalan yang belum pernah kita lewati. Let Jesus do what he wants to do. Biar Yesus lakukan apa yang dia ingin lakukan. Amen. Amin. No matter what. Tidak peduli apa. If God's Spirit wants to do it, let him do it. Kalau Roh Kudus mau lakukan satu hal, biar dia lakukan. But many a times, Tapi berapa kali we've got our own ideas kita punya ide kita sendiri about revival, mengenai kebangunan rohani. how it must come. Harusnya bagaimana? I come to tell you today, Saya katakan pada saudara hari ini, God is going to pour out a double portion on Indonesia. Tuhan akan curahkan urapannya 2 kali lipat di But I Indonesia. stand as a prophet of the Almighty God here. Tetapi saya katakan sebagai seorang nabi Tuhan, And I prophesy to you, dan saya nubuatkan pada saudara, it will not come the way you expected. tidak akan tiba di dalam cara yang kau duga. I prophesy to you Saya nubuatkan pada saudara that the wind of the Spirit bahwa angin Roh is Kudus going to blow on this land akan berhembus atas in a negeri ini way di dalam you cara have never expected it. yang kau tidak pernah duga-duga. Amen. Amin. Come on, give a clap for Jesus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. It's going to come in a way Akan tiba dengan cara that's going to rock your religious understandings. yang akan menggoncangkan segala pengertian agamamu. It's going to come in a way Akan tiba di dalam satu that's cara going to surprise you. yang akan mengejutkan It's going kau. to come in a way Akan tiba dengan satu you cara might not expect it. saudara tidak akan duga-duga. But I've got news. Tapi ada kabar, I prophesy. saya nubuatkan, It's coming. akan tiba, It's coming. akan tiba, It's coming. akan tiba, It's coming. akan tiba, It's coming. akan tiba. Hallelujah. Haleluya. So what do I mean? Apa artinya?
Joshua too, Yosua juga to be able untuk bisa to mampu go from the one dimension to the next. untuk masuk dari satu dimensi ke dimensi He berikutnya. had to go away he has never gone before. Dia harus pergi di dalam jalan yang dia belum pernah tempuh sebelumnya. And maybe today Dan banyak hari we ini talk about the end times. kita bicarakan akhir zaman. Maybe it's time Artinya that we prepare ourselves kita siapkan diri for kita a way di dalam jalan we've never prepared before. yang belum pernah kita siapkan sebelumnya. Say yes, Lord. Katakan ya Tuhan. Yes, Lord. Ya Tuhan, Do whatever you want to do. lakukan apa yang Kau mau lakukan. Joshua said, Yosua katakan, you've never passed this way before. kau belum pernah lewat jalan ini I sebelumnya. tell you, there's going to come a time Saya katakan berkali-kali ini, where the Spirit of God is going to move upon this land. kalau Roh Kudus akan bergerak di dalam negeri ini. I know it Saya tahu itu. because I know I heard from God. Karena saya tahu saya dengar dari Tuhan. Where hundreds and thousands of people will come to Jesus. Di mana ratusan ribu orang akan datang mengenal Yesus sekaligus. But I also know Tapi saya juga tahu that things will happen bahwa hal-hal akan terjadi that will rock our religious understanding. yang akan mengguncangkan segala pengertian agamawimu. You know, when I was in Toronto, Waktu saya di Toronto, I'll never forget it. saya tidak pernah lupa. I got there. Saya sampai ke sana. The people did not know who I was. Orang tidak tahu siapa saya. So I just was among the people. Saya cuma di antara orang banyak begini. I looked at this. Saya lihat ini. I could not believe my eyes. Saya nggak bisa percaya mata saya. People were falling. Orang-orang jatuh. Some were shaking. Ada yang getar begini. Some were laughing. Ada yang tertawa. Some were rolling. Ada yang guling-gulingan. Wow. Wah, I look at some of that. saya lihat itu. I thought if that happens in my meeting, I take the person out and rebuke the devil. Saya bilang kalau itu terjadi di KKR saya ambil orang ini, saya usir setan-setannya. Some pastors, Ya, banyak pendeta-pendeta. I knew. Saya tahu. they walk like this. Mereka jalan begini. Waduh. I looked at that. Saya lihat itu. I said, God, Saya bilang, Tuhan, is this revival? yang namanya kegerakan rohani itu kayak begini. Some fell, Ada yang jatuh, some didn't. ada yang tidak You jatuh. don't have to fall to be touched by God. Saudara nggak perlu menjatuhkan diri untuk dijamah oleh Tuhan. I looked at that. Saya lihat itu. Then the people came Kemudian orang-orang datang. to pray for Sister Suzette. Doakan Ibu Suset. I thought, listen, Saya dengarkan, oke. I am a tall woman. Saya perempuan yang tinggi. I stand firm on my feet. Saya berdiri di atas kaki saya. Nobody push me over. Tidak ada yang bisa jorokin saya. Amen. Amin. They came. Mereka datang. They did not even touch me. Mereka tidak perlu pegang saya. Wah! I hit the floor. Saya jatuh menghantam lantai. I tried to get up. Saya berusaha bangun. I could not. Saya tidak bisa bangun. I was like glued to the ground. Seperti ditempel di lantai. You see, people, Saudara lihat, in my understanding, dalam pengertian saya, that did not fit into my understanding. itu tidak masuk dalam pengertian saya. It did not fit into my religious ways. Tidak masuk dalam pengertian agama I saya. got news for you. Saya punya kabar buat saudara. God is gonna shake Indonesia. Tuhan akan goncangkan. Tuhan akan goncangkan He's Indonesia. gonna shake your religious ways. Dia akan goncangkan segala He's pengertian gonna shake agamamu. your understanding. Dia akan menggoncangkan segala He's pengertianmu. gonna shake it. Dia akan goncangkan. He's gonna shake it. Dia akan He's goncangkan. gonna shake it. Dia akan goncangkan. Hallelujah. Haleluya. But the fire of God will come. Tapi api Allah The akan fire datang. of God will come. Api Allah akan The datang. fire of God will Api come. Allah akan datang. Hallelujah. Haleluya. Joshua said, Yosua berkata, you've never gone this way before. kamu belum pernah lewat jalan ini sebelumnya. Never gone this way before. Tidak pernah lewat jalan ini And I sebelumnya. prophesy to Dan you, saya nubuatkan pada saudara, God is going to do something in Indonesia Tuhan akan lakukan sesuatu di Indonesia we have never seen before. yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Because God says Karena Tuhan He's katakan, going to do a new thing. Dia akan lakukan hal yang A baru. new thing. Hal yang baru. And if it's new, Dan kalau itu baru, that means we have not seen it yet. artinya kita belum pernah lihat. Amen. Amin. Are you willing? Saudara mau? How many of you are willing? Siapa yang bersedia?
How many of you say, yes, Lord? Siapa yang mau berkata, ya Tuhan, Yes, Lord. ya Tuhan, We want revival. kami mau kegerakan rohani. How many? Haleluya. Siapa yang mau? How many say, yes, Yang Lord? katakan, ya Tuhan. Shake us Goncangkan kami, and shake Indonesia. goncangkan Indonesia. We want revival. Kami mau kegerakan We want rohani. revival. Kami mau kegerakan We want rohani. revival. Kami mau kegerakan rohani. Hallelujah. Haleluya. How many say amen? Siapa yang mau bilang amin? Amen. Amin. Amen. Amin. You know, Saudara tahu, when I said, God, waktu saya bilang Tuhan, shake Sister Suzette, goncangkan yang namanya Ibu Suset, things happened. Tuhan lakukan. Haleluya. I never knew. Saya tidak pernah tahu. In 90 pioneers, when was our first crusade here in the stadium? 91. 91. In 91, Tahun 91, when Sister Suzette came to Indonesia, waktu Ibu Suset datang ke Indonesia, I never expected saya tidak pernah harapkan when God said to me, Tuhan katakan pada saya, Suzette, Suset, are you prepared apakah kamu siap to love Indonesia? untuk mengasihi Indonesia? And when I was there in that room, Waktu saya ada di kamar itu, and I said, saya katakan, yes, Lord, ya Tuhan, I never dreamt saya tidak pernah mimpi. that it would mean Artinya that things will change so much. bahwa hal-hal akan berubah begitu I cepat. never dreamt Saya tidak pernah mimpi that my love for Indonesia bahwa kasih saya untuk would Indonesia become such a fire, akan jadi api yang begitu would keras, become such a drive, jadi satu daya dorong yang begitu that I kuat. had to leave CFAN Saya harus tinggalkan CFN to be able to come more regularly here. untuk bisa lebih sering datang kemari. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. I said to Pa Yunius, Saya katakan ke Pak Yunius, I said, Pa, saya bilang, Pak, don't take me to the big cities. jangan ajak ke kota-kota besar. Take me to the villages. Ajak saya ke kampung-kampung, ke Amen. desa-desa. Amin. And I want to tell you something else. Saya katakan sesuatu lagi. Yes, we are having problems with our airplanes. Ya, kita ada masalah dengan pesawat kita. Yes, we have problems with our Garuda and Mapati and whatnot. Ya, ada masalah saudara. Garuda, Merpati, semua ada masalah perusahaan. I don't care. Saya tidak peduli. I said to Pa Yunius, Saya katakan Pak Yunius, if I can't fly, kalau tidak bisa naik pesawat, take me by boat. saya naik kapal laut And if saudara. I can't go by boat, Kalau tidak bisa naik perahu, take me by car. naik mobil. And if I can't go by car, Kalau tidak bisa naik mobil, take me by horse. naik kuda. But we will preach the gospel Tapi in kami akan Indonesia. beritakan Injil di Indonesia. Hallelujah. Haleluya. Now my question is to you. Pertanyaan saya pada saudara, You want the double portion of the anointing. saudara mau urapan 2 kali ganda dari You want Tuhan. revival in this land. Kau mengharapkan kegerakan rohani di We negeri are ini. in the end times. Kita di akhir zaman, People, saudara-saudara, there's not enough time tidak cukup waktu for just a few preachers. untuk beberapa pendeta-pendeta khusus. There's not enough time, Pa, Tidak cukup waktu, Pak. for just a few anointed men and women of God. Beberapa hamba-hamba Allah yang diurapi. God needs every one of you. Tuhan perlu engkau God semua. needs every one of you. Tuhan perlu engkau semua. God needs every one of you. Tuhan perlu engkau semua. Hallelujah. Haleluya. But you see, Saudara lihat, we might say in our hearts, kita mungkin berkata dalam hati kita. maybe we say, Kita katakan, oh, but Sister Suzette, tapi Ibu Suset, I'm not good enough. saya tidak cukup baik. I'm not worthy. Saya tidak I layak. can't do it. Saya tidak bisa I don't lakukan. have an anointing like you. Saya tidak peduli apa yang kau katakan. Yes, God give different giftings to different Aku people. tidak bisa lakukan seperti yang engkau lakukan. Memang tiap-tiap orang karunianya beda-beda. Listen, Dengarkan, God Tuhan can save bisa menyelamatkan By many. dengan banyak or by few. atau dengan sedikit. Joshua said, Jonathan said, Yonatan yang bilang itu. God can save Tuhan bisa menyelamatkan By many. dengan banyak or orang by few. atau banyak sedikit orang. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. The new anointing. Urapan baru. The double portion. Urapan ganda. Listen to me. Dengarkan saya. Things were going wrong with Joshua. Saudara, Yosua menghadapi banyak masalah. There he was. Dia ada di situ. Suddenly, Tiba-tiba Moses gone.
Musa sudah tidak ada. Aaron gone. Abraham sudah tidak ada. They are at the Jordan. Mereka ada di Sungai Yordan. People of Israel. Umat Israel Grumble, grumble, sedang grumble. cemberut tiap hari, menggerutu. Menggerutu, 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 menggerutu. Amen. Amin. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. And there is Joshua. Ada Yosua di situ. Young Joshua. Yosua yang masih muda. Oh. But Joshua, Tapi Yosua, he was a man who had his eyes on God. dia orang yang tahu bagaimana memandang Allah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. He said, I'm not scared Dia katakan, aku tidak takut to go a different way. untuk ikut jalan yang baru. I'm not scared Aku tidak takut to rise up. untuk bangkit. I'm not scared. Aku tidak takut. God could use Moses. Tuhan bisa pakai Musa. God can use me. Tuhan juga bisa pakai saya. God can use Aaron. Tuhan bisa pakai God Harun. can use me. Allah juga bisa pakai God saya. can use Pastor Bonka. Allah bisa pakai Pastor Bonka. God can use you. Tuhan bisa pakai saudara. God can use Sister Suzette. Tuhan bisa pakai Ibu Susan. God can use you. Tuhan bisa pakai saudara. God can use Benny Hinn. Tuhan bisa pakai Benny Hinn. God can use Tuhan you. bisa pakai saudara. It's the same Jesus. Yesus yang sama. It's the same Holy Spirit. Roh Kudus yang sama. It's the same fire. Api yang sama. Hallelujah. Haleluya. Amin. Amen. Amin. And Elisha Elisa came. datang. There's the young prophet. Ada seorang nabi muda. And this young prophet was following the old one. Nabi muda mengikuti nabi tua. The old prophet turned around. Si nabi tua berbalik. He said to him, Dia bilang, go back. pulang aja. No, said the young man. Tidak, kata si nabi muda. I will not let go. Aku tidak akan lepaskan kau. As truly as you live. Sebagaimana hidupmu. As truly as you live. Seperti hidupmu. I will not let go. Aku tidak akan lepaskan kau. Until I have the double portion. Sampai engkau mengurapi aku dengan urapan 2 kali ganda. The old man was walking. Si nabi tua ini jalan terus. Suddenly he turned around. Tiba-tiba dia berbalik. Go back. Balik saja. No, said the young man. Tidak, kata si nabi muda. As truly as you live. Seperti engkau hidup, I will not aku tidak akan let go. lepaskan kau. Until Sampai I have the double portion. aku dapat urapan ganda. Amen. Amin. Amen. Amin. And then Kemudian the old man was taken away. si nabi tua diangkat. The chariots of fire separate them. Ada kereta kuda api yang memisahkan mereka. There stood the young man. Kemudian si nabi muda ini berdiri Alone. sendirian. He asked for the double portion. Dia minta urapan ganda. How many of you want the double portion of the anointing? Siapa yang mau urapan ganda dari Roh Kudus? Really? Benar? 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 Now let me tell you how Elisha got it. Saya akan kasih tahu bagaimana Elisa dapatnya. I don't know what Elijah expected. Saya tidak tahu apa yang Elisa harapkan. Maybe he could have said, Dia bisa katakan, let the fire come. biar apimu Tuhan kau turunkan. But there was no fire. Tapi tidak ada api. The only fire was the chariots that separated them. Api satu-satunya cuma tadi kereta yang berapi memisahkan mereka, He could have menjemput said, Elia. Dia bisa bilang, where's an angel? tolong kirimin malaikat. But there was no angel. Tidak ada malaikat. No. Tidak. There were only another lot of prophets watching him, criticizing him. Cuman ada nabi-nabi yang lain di belakang mengikuti dari jauh. He could have said, Dia bilang, where is the fire? mana apinya? Was no fire. Tidak ada api. He could have said, Dia bisa bilang, come with a mighty wind. tolong kirimkan angin yang dahsyat. Was no wind. Tidak ada angin. There on the ground Di situ, di tanah, was lying an old cloth. ada mantel tua yang butut. Just the old mantle of the prophet. Mantel dari nabi tua tadi. The young man could have said, Si anak muda, si nabi muda ini bisa bilang, God, Tuhan, I ask for the double portion. aku minta urapan ganda. You must send it through an angel. Tolong kirim lewat malaikat. You must send it through a fire. Tolong kirimkan paling nggak lewat api kek. God, Tuhan, I want to hear a voice from aku heaven. mau dengar ada suara yang menggelegar dari surga. Or send the wind. Atau paling nggak angin kek. That would have been his religious structure. Itu mungkin struktur agama dia, pengertian dia begitu. That God
God Tapi Tuhan was not fitting into his religious structure. tidak bisa dimasukkan di dalam struktur agamawi dia. God Tuhan was doing his own thing. melakukan halnya sendiri. And the young man could have said, Si nabi muda bisa bilang, I don't want this old cloth. aku tidak mau mantel butut ini. I don't want it this way. Aku tidak mau begini. No, I want it a different way. Tidak, aku mau caranya lain. And he would have missed the point, Dia akan kehilangan poin itu. but he didn't. Tapi dia tidak begitu. The Bible says Alkitab katakan, he picked up the old mantle. dia ambil mantel Elia. He rolled it in his hand. Dia gulung di tangannya. He went to the Jordan. Dia pergi ke sungai Yordan. He hit the water. Dia pukul air dengan mantel And he itu. said, Dan dikatakan, Where is the God of Elijah? mana Allahnya Elia? But the God of Elijah is also the God of Elisha. Tetapi Allahnya Elia ialah juga Allahnya Elisa. And Reinhard Bonke's God Dan Allahnya Reinhard is your Bonke God. adalah Allah saudara. My God Allah saya is your God. adalah Allah saudara. Benny Hinn's God Allahnya Benny is Hinn your God. adalah Allahnya saudara. Hallelujah. Haleluya. What is his name? Siapa namanya? What is his Siapa name? namanya? What is his Siapa name? namanya? And he's inside of you. Dia ada di dalam saudara. Hallelujah. Haleluya. But God is looking Nah, apa yang Tuhan for cari? men and women Orang-orang laki in this perempuan end di dalam times zaman akhir who ini will pick up the mantle yang akan ambil mantel itu spiritually secara rohani and say, Yes, Lord. dan katakan, ya Tuhan, Yes. ya Tuhan, I will pray. aku akan doa, I will fast. aku akan puasa, I will cry out. aku akan I berseru will preach. untuk I will khotbah. pray for the sick. Saya akan doakan orang I sakit. will talk for Jesus. Saya akan mengajar bagi Yes, Yesus. Lord. Ya Tuhan, Here I am. ini aku. Here I am. Ini aku. Use me. pakai aku. And God is going through this auditorium today. Tuhan sedang mencari di sekeliling auditorium ini. If you read the Old Testament, Kalau saudara baca you perjanjian see in the lama, Old Testament saudara lihat dalam perjanjian lama, how so and so begot so and so, begot so and so, begot so and so. bagaimana si ini memperanakan si ini memperanakan si ini. And it's boring to read. Saudara bosan bacanya. But listen to me. Tapi dengarkan saya. You know every name you see in the Bible, Saudara, nama-nama yang saudara lihat dalam Alkitab, it meant God has touched that name. artinya Tuhan sudah jamah kehidupan God has orang itu. touched that person. Tuhan sudah jamah orang itu. And the finger of God Dan jari Allah was going, sedang berjalan, going. mencari, And he touched Abram. menjamah Abraham, He touched Sarah. menjamah Sarah. Oh, the Oh, yang finger ini. of God is going. Jari Allah sedang berjalan. He touched David. Dia menjamah Daud, Oh, he touched dia Elijah. jamah Elia, He touched Elisha. dia jamah Elisa. The finger of God was touching. Jari Allah sedang menjamah banyak orang. And the finger of God was going Dan jari Allah sedang through the berjalan ages, sepanjang through zaman, time, sepanjang waktu touching ini. Isaiah, Menjamah touching Yesaya, Jeremiah, menjamah Jeremia, touching Joel, menjamah Joel, touching, menjamah, touching, menjamah, touching, touching, menjamah, touching, menjamah, touching, menjamah, touching, menjamah, touching. menjamah. And the finger of God Dan jari Allah was going, sedang berlewat, going, berjalan, going berjalan, until berjalan the day sampai hari itu, of Pentecost, Pentakosta, when the fire di mana of api the Allah, Holy Spirit api came, Roh Kudus datang. and God touched the people. Dan Tuhan jamah itu orang. Jamah 120 orang, jamah. And the finger of God Dan jari Allah was going sedang through berjalan the ages, sepanjang zaman, touching Peter, menjamah orang, touching Paul, menjamah Paulus, touching Luke, menjamah Lukas, touching John, menjamah Yohanes, touching. menjamah. And the finger of God was going. Dan jari Allah sedang He jalan. was touching a Wigglesworth. Dia menjamah Smith He Wigglesworth, was touching Dowie. dia menjamah He was Dawi, touching one man dia of God menjamah after the banyak other. setiap hamba-hamba yang And the besar finger sepanjang of sejarah. God Dan jari Allah was going, sedang berjalan, right berjalan into this sampai auditorium ke today. auditorium ini, Into this day. sampai hari ini. And the finger of God Dan jari Allah is going sedang berjalan through the rows, sepanjang jalan, from person to dari person, orang ke orang, from person to dari person. orang ke orang. You, Saudara, will you allow me? kalau engkau izinkan Will dia, you allow me engkau izinkan saya touch you? jamah engkau, Will you allow engkau me izinkan saya to use you? untuk pakai engkau. Will you allow Apa me? engkau izinkan Will aku? you pray? Apa engkau mau berdoa? Will you fast? Apakah engkau mau Will puasa? you cry Engkau mau berjerit for revival untuk kegerakan for rohani Indonesia? bagi Indonesia. And the finger of God Dan is jari here. Allah
And he touched me. Dia jamah saya. And now the finger of God Jari is Allah here, ada di sini. searching, Mencari, searching, mencari, searching, mencari, searching. mencari. Who will be prepared? Siapa yang mau menyiapkan diri? Hallelujah. Haleluya. Who will be prepared? Siapa yang mau menyiapkan diri? And the finger of God is here Allah ada di today. sini hari ini. God is looking. Tuhan sedang mencari Yosua, Who Yosua will say, yang I berkata, have never gone this way before, aku belum pernah lewat jalan ini sebelumnya, but here I am. tapi aku ada di sini. Use me, Lord. Pakai aku Tuhan. Listen, Dengarkan. you hear me today. Saudara dengar saya hari ini. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. In Jesus' Di dalam name. nama Yesus. Maybe Mungkin the economy ekonomi is in trouble, sedang masalah. but that does not stop the Spirit of God, because the anointing cannot be bought with rupiah. Itu tidak bisa menghentikan urapan Allah, saudara. Karena urapan Allah tidak bisa dibeli dengan rupiah. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Now listen. Sekarang dengarkan. I told them before I came, Saya katakan sebelum saya datang, saya katakan pada panitia. I mean what I say. Saya sungguh-sungguh bilang, When we were in Ghana, waktu kita ada di Ghana, there were no public transport. di Ghana tidak ada transport umum. Country was very, very poor. Negara Ghana, Afrika, saudara, miskin sekali. Very little food. Sangat sangat miskin, sangat susah. 1 out of every 3 people die of AIDS. Saudara, di Ghana 1 dari 3 orang mati gara-gara AIDS. In Ghana, Di Ghana there are whole villages ada satu desa penuh. where the oldest person in the village is 12 years old. Orang yang tertua di dalam desa itu umurnya 12 tahun. Itu tingkat kehidupan segitu. Whole villages. Seluruh desa. Everybody died. Semua orang mati. Oldest person, Orang tertua 12, umur 12. because of AIDS. Karena AIDS. That's where we preached. Di situ kita khotbah di situ. So there were no cars. Ya. Jadi waktu kami dengar itu, There was no way to come to the meetings. tidak ada bus, tidak ada jalan untuk kami bisa sampai ke kebaktian. Was not possible. Tidak mungkin. No cars. Tidak ada mobil. You know what was the public transport? Saudara tahu orang sana mundar-mandir naik apa? Not even a not even a paku-paku. Peku-peku juga tadi tidak ada, No saudara. paku-pakus. Tidak ada itu. No pajais. Tidak ada bajai. Nothing. Tidak ada. You know what was there? Saudara tahu apa yang ada? Bicycles. Sepeda. So they asked me. Jadi mereka minta saya. They said, so Sister Dia Suzette, bilang, Ibu Suset, how are you going to go to the meeting? bagaimana kamu bisa sampai ke tempat kebaktian? I looked at them. Saya lihat mereka, I said, saya katakan, how does the other people go to the meeting? orang lain juga gimana bisa They sampai? said, Mereka katakan, they walk. mereka jalan. So I look at the people. Saya lihat mereka, I said, what do you think is wrong with me? kenapa? Saya sehat-sehat I can aja. walk. Saya juga bisa jalan. So they said, Mereka katakan, Sister Suzette, Ibu Suset, there is public transport here in Ghana. di Ghana ada, angkutan umum ada. I said, oh yes? Oh ya? What is the public transport? Apa angkutan umum sini? They said bicycles. Dia bilang, sepeda. But you know the bicycle drivers in Ghana are very clever. Tapi itu yang namanya tukang-tukang sepeda di Ghana pinter sekali. When you get on the bicycle, Saudara naik sepeda, you sit like this, saudara duduk begini, they go through the potholes mereka cari lobang-lobang. very fast. Lobang-lobang pas dia cepetin begitu. When you sit on the Kalau bicycle, saudara duduk ke sepeda, you have to pay. saudara mesti bayar. So Jadi they start going. mereka mulai jalan, Then they go through these potholes. mereka lewatin lobang-lobang itu. Wow, Wah, fast. cepat sekali. If you fall off, Kalau saudara jatuh, you have to pay again. mesti bayar lagi naik berikutnya. I looked at this. Saya lihat itu, I said, all right. oh, Tuhan. I sat on the bike. Saya duduk di situ, I paid. saya bayar, I put my Bible. saya tahu Alkitab saya, I tie it to my body. saya ikat di sini, diikat pinggang saya. I took the bicycle. Saya pegang sepeda ini, Tied. pegang erat-erat.
tight. Erat-erat. I thought, Mister, Saya bilang, Pak, if I fall, kalau saya jatuh, you fall with me. gua tarik lo sama-sama. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. So later, Jadi, I heard saya dengar the bicycle drivers, si supir sepeda ini, they had competition. mereka lagi kompetisi. Who can throw off the white woman? Siapa yang bisa menjatuhkan ini perempuan bule ini? I held tight, Saya pegang erat-erat. tight, Erat-erat. tight. Erat-erat. No matter how fast we go through the pothole. Tidak peduli betapa dia cepatnya lewatin lubang-lubang itu. I've never gone that way before. Saya belum pernah begitu sebelumnya. But we are here Tapi kita ada di to sini preach the gospel. untuk memberitakan Injil. No matter the price. Tidak peduli No harganya matter berapa. the cost. Tidak peduli betapa harganya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. I want to come to a close. Saya mau tutup. Excuse me. And the finger of God is here Dan today jari Allah ada di sini hari ini. to look at every one of you. Melihat saudara-saudara semua. And I want to close with this. Saya mau tutup dengan hal ini. Joshua said to the people, Yosua katakan kepada umatnya, sanctify yourself. kuduskanlah dirimu. Sanctify yourself. Kuduskanlah dirimu. For tomorrow, Karena besok the Lord Tuhan will do wonders. akan melakukan Among you. mujizat di tengah-tengahmu. Amen. Amin. Sanctify yourself. Kuduskanlah dirimu. Listen, Dengarkan. the finger of God is here. Jari Allah ada di sini. The finger of God wants to touch you. Jari Allah ingin menjamah engkau. But God is also a holy God. Dan Allah juga adalah Allah yang kudus. God is a loving God. Allah adalah Allah yang penuh He's kasih. a powerful God. Allah yang penuh He's kuasa. a merciful God. Dia Allah yang penuh belas He's a kasihan. wonderful God. Dia Allah yang luar biasa. Hallelujah. Haleluya. He is fire. Dia api. He is power. Dia kuasa. He deliver. Dia He melepaskan. set free. Dia membebaskan. Amen. Amin. But Tapi He is also a holy God. dia juga Allah yang kudus. Listen, Dengarkan. the same God. Allah yang sama. Are you listening to me? Saudara dengarkan? How many of you are listening? Siapa yang masih mendengarkan? Let me see the hands. Saya lihat tangannya. The same God Allah yang sama. that touched Joshua Yang menjamah Yosua is the same God adalah Allah yang sama. that's in this place today. Yang ada di tempat ini hari ini. The same God Allah yang sama. that healed through Peter Yang menyembuhkan melalui Petrus is the same God adalah Allah yang sama. that let Ananias and Sapphira drop dead Yang membunuh Ananias dan Safira when they lied. waktu mereka berdusta. Listen, Dengarkan. God wants to use us, Allah ingin memakai kita. but we need to live clean. Tapi kita harus hidup bersih. Many people Banyak orang don't see the power of God tidak melihat kuasa Allah. because Karena they think they can live like they want to and God must use them. Karena mereka pikir mereka boleh hidup semau mereka dan Tuhan tetap pakai mereka. Are you listening to me? Saudara mendengarkan How many saya? of you are listening? Siapa yang mendengarkan? Listen, Dengarkan. God does not have to use you. Tuhan tidak perlu pakai engkau. God owes us nothing. Tuhan tidak utang apa-apa sama kamu. We owe Him everything. Kita yang berutang segalanya kepada Dia. Amen. Amin. But He used us because He loves us. Dia mau pakai engkau karena Dia mengasihi engkau. Itu saja. And God Dan Tuhan, wants to use you. Tuhan mau pakai engkau. But like Joshua said, Tapi seperti Yosua katakan, sanctify yourself. kuduskan dirimu. Clean
bersih. Many people think Banyak orang they pikir can lie mereka boleh bohong. and the power of God still must use them. Kuasa Allah tetap masih pakai mereka. Many people think Banyak orang they pikir can touch the money of God and get away with it. mereka boleh jama uang gereja, mereka boleh mainkan uang gereja, mereka bisa lolos. Many people think Banyak orang pikir they can live unclean lives. mereka boleh hidup kehidupan yang tidak They can bersih. lie. Mereka bisa berdosta. They can live lives like this. Mereka boleh hidup seperti ini. And God must use them. Dan Tuhan harus pakai mereka. No! Tidak. God is a holy God. Allah adalah Allah yang kudus. And in this end times, Dan di dalam akhir zaman ini, I tell you people, saya katakan saudara-saudara, God is going to use people everywhere. Tuhan akan pakai orang di mana-mana. Everywhere. Di mana-mana. Di Everywhere. mana-mana. But at the same Tapi time, pada saat yang sama, God is going to shake the place. Tuhan akan goncangkan tempat ini. And God says, Tuhan katakan, sanctify, kuduskan, clean your heart bersihkan hatimu before God. di hadapan Tuhan. This morning, Pagi ini, we heard kau dengar how Brother Jeff dari Bapak Jeff, said people should clean if they have bitterness or anything in their hearts. bersihkan kalau engkau masih ada kepahitan, ada kebencian dalam hatimu. And I come Saya datang, and I say to you, saya katakan pada saudara, sister, saudara-saudari, brothers, saudara-saudara, my brothers, saudara-saudaraku, my sisters, saudari-saudariku, the day is here harinya sudah where di sini. God's gonna move through many. Allah akan bergerak melalui banyak orang. A new dimension. Satu dimensi baru. You see, Saudara lihat Moses Musa, had the fire, ada api he had the cloud, dan ada tiang awan. but Joshua Yosua, had the captain of the hosts. ada pemimpin bala tentara Allah menyertai dia. And you and I, Dan saudara-saudara, in the Old di Testament, dalam perjanjian lama, they had the fire, ada api, they had the cloud, ada tiang awan. but you and I, Tapi saudara dan saya, we've got Jesus, ada Yesus, we've got the Holy Spirit, ada Roh Kudus, we've got His name, ada namanya, we've got His authority, ada we've otoritasnya, got His power. ada kuasanya. Hallelujah. Haleluya. He is here Dia ada di sini now. sekarang. He knows you. Dia kenal engkau. He says, come, Dia katakan, mari, I want to use you. aku mau pakai engkau. The finger Cari Allah. is going Sedang melihat from this front row, dari orang baris depan sampai row dari baris kedua, baris ketiga, row baris by row, keempat, row baris by row, kelima, seat by seat, dari tempat duduk ke tempat duduk, person by person, orang per orang, person per by orang, person, per orang, person per orang, by per orang. person. He says, Dia you let me touch mau you. engkau maukah engkau Well, membiarkan can I use you? aku menjamah engkau, aku Will memakai you engkau. move into the new dimension? Maukah engkau masuk ke dalam dimensi yang baru? Will you be prepared? Maukah engkau menyiapkan diri? Can I use you? Bolehkah aku memakai engkau? But he says, Tapi dia katakan, clean your heart. bersihkan hatimu. If there's something Kalau ada sesuatu that's not right, yang tidak beres, if you lie, kalau engkau berdusta, if you took money, kalau engkau ambil uang, many pastors, banyak pendeta, they preach so nice, mereka khotbah begitu baik, but they touch the money of God. tapi mereka menjamah keuangan Tuhan. You're not touching people's money, you steal from God. Saudara bukan ambil uang dari orang, saudara ambil uang dari Tuhan. We cannot Sunday sounds like angels and Monday live like devils. Saudara tidak bisa hari Minggu di hadapan orang kau seperti malaikat, hari Senin kau hidup seperti setan. He's a holy God Dia Allah yang kudus. and He's here. Dia ada di sini. His train fills the temple. Dikatakan puncak jubahnya memenuhi baitnya. He is here. Dia ada di sini. He says, Dia katakan, will you let my finger touch you? maukah engkau izinkan jariku menjamah hidupmu? Will you give yourself? Maukah engkau serahkan dirimu? No matter the cost. Tidak peduli berapa harganya. No matter the price. Tidak peduli betapapun biayanya. Will you let me use you? Maukah engkau membiarkan aku memakai engkau? But my child, Tapi anakku, sanctify yourself. kuduskan dirimu. Clean your life Bersihkan hidupmu.
so that my fire supaya apiku can burn bright in you. bisa membakar terang di dalammu. He is here. Dia ada di sini. Let's pray. Mari kita berdoa. You might be a pastor. Saudara mungkin seorang pendeta You might be a preacher. atau seorang pengkhotbah. You might already be a full-time servant of God. Engkau seorang hamba Tuhan full time. Today, Hari ini God is calling. Tuhan sedang memanggil. He says, Dia katakan, who can I use? siapa yang bisa kupakai? Who will go for me? Siapa yang mau pergi bagiku? Who can I use? Siapa yang bisa kupakai? Who will say, Siapa yang mau berkata, here am I. ini aku, Use me, God. pakai aku Tuhan. I sanctify myself. Aku mau kuduskan diriku. I confess myself. Aku akui dosaku. I cleanse my heart. Aku bersihkan hatiku. I say, Lord, Aku katakan, Tuhan, here I am. ini aku. Who are here today? Siapa di sini hari ini? If you say, Kalau engkau mau berkata, Lord, Tuhan, here I am ini aku for revival. untuk kebangunan rohani. Datang, Run to the front. maju ke depan. Run, Maju, run, maju, run. maju. If you say, God, Kalau engkau mau berkata, here Tuhan, I am. ini aku, Here I am. ini aku. Jesus. Yesus, I give myself for revival. aku berikan diriku untuk kebangunan rohani. Touch me. Jamah aku. Jesus. Yesus, I'm available. aku bersedia. I'm available. Aku bersedia for revival. untuk kebangunan In rohani Indonesia. di Indonesia. Come. Maju, Run. maju, lari. Run. Lari, saudara. Maju, Run. maju, Run. maju, Run. maju. The holiness of God is in this place. Ada kekudusan Allah di tempat The ini. fire of God is here. Ada api Allah di sini. The fire of God is Api here. Allah ada di sini. The power of God is here. Kuasa Allah ada di sini. Come. Datang, Run. lari. Rabasikarabakaya. Kirabasaya basaya. Oh, Joshua, come. Yosua maju. The Spirit of God is calling you. Roh Allah sedang memanggil Let engkau. my finger touch you. Biarkan jariku menjamah engkau. The Maju. Spirit of the Lord says, come. Roh Allah berkata, maju. Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. Worship Him. Kirabasaya basaya. Oh, Oh, Rabasaya. Oh, I sense the holy saya power merasa of God in this kuasa place. Allah yang kudus di tempat ini. I sense the holy power Saya of God in merasakan this kuasa place. Allah yang dahsyat di tempat Oh, ini. the fire of God is Api Allah ada here. di sini. Kurabasaya basaya. Iralabashana, ralabasha. Kurabasara basaya basaya. Ralabashana, Harabasaya basaya basaya. ralabash. Kurabasaya basaya. Iralabash. Irabasaya basaya. Iralabashana, ralabashana, ralabash. Kurabasaya. Iralabash. Jesus. Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. Jesus llama. Yeah. Everybody. Oh, Jesus llama. Come. Maju. Dan beri damai di hati
Speakers, please come to the Jeff. Brother Timothy, please come to the stage. Committee members, please come to the stage. Tolong para panitia boleh naik ke atas panggung. Come on the stage. Tolong maju di atas panggung. Speaker, tolong para pembicara. Yesus jamah. Para pembicara tolong dengan hormat. Oh, again. Sing, come on. Jesus jamah. Oh, Jesus. Karabaso. Oh, the holy power of God Bergerak, is here. kuasa Allah ada di sini. The power of God is here. Kuasa Allah ada di sini. Damai di hatiku. Jesus. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus damai ku jadi The Holy Spirit is speaking to Roh me. Kudus berbicara pada saya. The Lord says, Tuhan Pa, katakan, please, little bit Tolong, up. sedikit. Yeah, tolong, Pa, little tolong bit Pak, up. Pak. Pa, Ibu Suset punya Number tolong. 3. Mic nomor 3. number 3. Mic nomor 3, tolong. The Holy Spirit says to me, Roh Kudus katakan pada saya, many people here, banyak orang di sini. they've grown cold in their love for God. Kasihmu kepada Tuhan sudah dingin. There was a time Ada waktunya you had much more fire. di mana engkau begitu berapi-api. You pray much more. Engkau lebih sering There doa. was a time Ada waktunya dulu. your heart was on fire. Hatimu berapi-api. You fasted. Engkau puasa. You prayed. Engkau berdoa. But your heart, Tapi sekarang hatimu through difficulty, karena kesulitan, through problems, karena persoalan, the fire apinya is dying. sudah mulai kecil, padam. Maju. Now, Sekarang the fire of God api Allah is going to come and fresh fire akan in datang people. berikan api yang baru A fresh padamu. zeal, Akan a memenuhi engkau fresh dengan touch segar. from God, Jamahan yang segar dari a Allah. fresh touch from God, Zaman Allah yang a baru fresh lagi. touch from God. Zaman Allah yang baru lagi. Haleluya, come. Haleluya. Come Datang. now. Sekarang. Come. Sekarang. Yesus jamah hidupku Jesus. dan beri damai di hatiku. Jesus, my Lord. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. I sense the power of Saya God merasakan all over this kuasa place. Allah di tempat ini. Power of God is all over this Kuasa place. Allah di atas tempat ini. Yesus jamah segenap hidupku Jesus. dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Hallelujah. Oh, Rabasia, Ndai. Oh, Rabasia. Oh, the holy power of God is in this Ada place. kuasa today. Allah yang kudus di tempat ini. The fire of God is here. Api Allah ada di sini. The fire of God is Api here. Allah ada di sini. The fire of God Api is Allah ada di here. sini. The fire of Jesus is in this place. Move, Holy Bergeraklah Roh Kudus. Move. Bergerak. Bergerak. Fire. Api. Fire. Api. 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 Api bergerak. Mengalir. 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 Roh Kudus. Mengalir 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 Roh Kudus. Mengalir.
Yesus jamah. Come on. Everybody, come now, come flow. Mari semua. Dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah Saya. ku jadi. I feel the burden of God. Saya merasakan I beban feel Tuhan. the burden of Saya God. merasakan beban Tuhan. Yesus jamah Roh Kudus ada di sini. The Holy God is Roh Kudus ada di sini. here. The Holy God is here. Roh Kudus ada di sini. Jesus. Yesus. 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 di hatiku. Kirabasara basaya. Kirabasaya basaya. Kirabasaya basaya. Dan aku tahu Yesus jamah Basaya. ku jadi Basaya. Basaya basaya basaya. Yesus jamah Basaya Jesus. Yesus. hidupku. Bergeraklah. Dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. The Holy Spirit speaks to my spirit. Roh Kudus berbicara pada And the roh. Lord says, Tuhan katakan, all over this auditorium, di seluruh auditorium ini there are people ada banyak orang who has lost first love. yang sudah kehilangan kasih mula-mulamu. They don't pray anymore like they prayed. Mereka tidak berdoa seperti dulu lagi. They don't fast anymore like they Mereka fasted. tidak puasa seperti dulu. They go to church, Mereka pergi ke gereja, but they've lost their fire. tapi sudah kehilangan api Oh, mereka. today is the day Hari ini harimu. that God is going to restore that Tuhan fire. akan pulihkan api itu. Let's raise our hands Mari kita angkat tangan kita and cry out. dan berseru. Come on, cry out. Mari berseru. Say, Lord, Tuhan, restore my fire. pulihkan apiku. Listen, Dengarkan, listen. dengarkan. We're going to sing the song one more Kita akan time. nyanyikan lagu ini sekali Then I lagi. want every person in this place Saya mau semua orang di ruangan ini to cry from your heart berseru dari hatimu. and say, Lord, Katakan, Tuhan, I repent. aku bertobat. If my heart Kalau was hatiku not on fire anymore, tidak berapi-api lagi as it should be, seperti seharusnya. Lord, Tuhan, here am I. ini aku. Here am I. Ini aku. Send me. Tuhan, pakai aku. Amen. Amin. Yesus Jamah Come. Mari semua. Everybody. Semua. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu
your spirit now. Buka rohmu sekarang. Hallelujah. Open your heart. Buka hatimu. Hallelujah. Open your spirit. Buka rohmu. Cry out to Jesus. Berseru pada Yesus. Hallelujah. Sing from your heart. Nyanyi dari hatimu. Everybody now, come Mari down. semua. Prepare your heart. Siapkan hatimu. Prepare your spirit. Siapkan rohmu. Now, hallelujah. The holy power of God is here. Ada kuasa Allah yang dahsyat di sini. Jesus, Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. Oh, I sense the Holy Spirit here. Saya rasakan Roh Kudus di sini. Hallelujah, Lord. Jesus, Jesus. Korabasaya. Siapkan hatimu. Siapkan hatimu. Siapkan hatimu. Hallelujah, hallelujah, Jesus. I cannot say, I don't know if you feel what I feel, Saya tidak tahu apakah saudara rasa apa yang saya rasa. but I almost feel like taking off my shoes because this is holy ground. Saya merasa hampir seperti mencopot sepatu saya karena ini tanah atau tempat yang sangat kudus. A holy God is here. Ada Allah yang kudus di sini. He is holy. Dia kudus. He is fire. Dia api. He is Dia power. kuasa. Hallelujah. Haleluya. We're going to sing this song one more time. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. I heard the Holy Spirit speak to my heart. Saya dengar Roh Kudus bicara pada hati saya. The Lord said today, Karena hari ini I'm changing lives. aku mengubah banyak hidup. I'm changing prayer lives. Aku mengubah banyak kehidupan doamu. Today. Hari ini I prepare people for full-time ministry. aku siapkan orang-orang melayani aku sepenuh waktu. Many of you Banyak engkau will go to the nations akan pergi ke bangsa-bangsa. because of today. Karena hari ini Many of you banyak daripada will padamu see God use you akan melihat engkau memakai In signs dipakai and Tuhan wonders. di dalam tanda-tanda ajaib. because of today. Karena hari ini The finger of God jari Allah is flowing. sedang mengalir, Flowing. mengalir, Flowing. mengalir, Flowing. mengalir. Hallelujah. Haleluya. One more time. Sekali lagi. The song one more time. Lagi ini sekali lagi. And then when I say now, Waktu saya katakan I sekarang, want you to cry to God. saya mau saudara berjerit pada with Tuhan all your heart. dengan segenap hatimu. Amen. Amin. Mari. Ayo sekali lagi.
Jamah mereka. Jamah. Jamah. Korabasaya, basaya, basaya, basaya. Korabasaya. Go and lay hands. Go and lay hands. Go and lay hands. Go, Kamachi, go and lay hands. Tumpangan tangan. Lay hands. Lay Tumpangan hands. tangan. Lay hands. Haleluya. Lay hands on him. Go and lay hands on him. Lay. Korabasaya, basaya, basaya, basaya. Korabasaya. Glory, Hosanna. Korabasaya, basaya. Allah yang mulia, Allah yang perkasa. Terpuji namamu Tuhan. Kamachi, moving. Bergerak. Korabasaya, bas. Allah yang mulia. Move, move. Bergerak. Korabasaya, basaya. Allah yang dahsyat. Korabasaya, basaya. Glory bagi namamu Tuhan. Allah yang dahsyat. Allah yang